Lamsago haini hai ani te kaisa video o जों tinini video nailai কয়েকটা job notification job notification bisingo je norok chajakmani abono norok daiti khai try khaidi ba interview rodi gawke norok jekono kaisa o job manai gawke naitongdi puila chumi paithak jora tamo tamo job oro notification koploka gawke first o chung nailai oro Indian Oil ni faisingtui notification lamok job notification o jaga o tongnai grade 1 tei grade 2 ni bagui grade 3 ni bagui grade 1 tei grade 3 ni bagui naharjaknai o jaga o details rijak tongo full details norok saimana bagui website o borokni website o thangui norok manaine oro website rojak tongo www.iucl.in o website o thangka hingke norok full details saimannai o jaga obo haike oro rojak rules obo haike full details saimannai hingke oro short notification rojak obo wngkha short khaiui rijak hingke oro jaga ni bisingo norok nugui mankha first o tongo non executive sreni o naharjaknai open recruitment aro tongnai post code 101 থেকে 123 grade GD1 junior operator post name wngkha junior operator aboni bagui total vacancies tongnai 215 215 ta vacancies tongo hingke second o tongo second o tongo post code 201 থেকে 204 tei tongo 204 থেকে 208 aboro wngkha post code hingke aro tongo GD1 GD2 oro post name tongo junior attendance tei junior business assistant abo duita aro tongphio o jaga tongnai vacancy oro vacancy tongo total vacancy 23 tei 8 ta wngkha hingke 31 vacancy hingke total tongnai oro 31 tei oro 215 hingke onek bangui 246 ta vacancies tongo Indian Oil ni paisingtui job tilangjaknai junior operator tei junior attendance tei tongnai junior business assistant hingke aboni bagui online haikhe website o thangui abedon ba online application apply ma khainai hingke boni date rojakha 3 তারিখ February 2025 থেকে online apply khai mannai tei aboni bagui last date rojakha last date wngkha 23 February 2025 23 February last date hingke norok kwbangma somoi tongkho kaham khe norok ni form fill up rok kaham khe khaiui apply khai rebaidi hingke aboni bagui education qualification bwswk nangno aborok full details saimana bagui borokni website o habdi hinui chajaka borokni website bongkha wngkha www.iucl.in o jagao norok thangui habui naidi oro borok full details rijak Indian Oil ni website www.iucl.in o jagao thangui nai norok
full detail saimannai qualification busuk age limit busuk experience busuk nangno abo hairok full detail saimannai gangke boni yagulo jeng nailaifinai abo kaisa blaini job kaham Indian Oil gangke jotono sibo gangke aro tongnai te kaisa driver driver naharjaknai abongka আগরতলা শহরের চিকিৎসকের ব্যক্তিগত গাড়ি চালানোর জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক খরকসা ডক্টর ni পার্সোনাল গাড়ি চালানোর বাগৈ ড্রাইভার naharjaknai jara experience gonang driver ni experience gonang borokno naharjaknai hingke miliwi tongkha call khaidi 6360303957 o nomboro যোগাযোগ খাইদি বনি আগলো নাইলিনাই আরো লোক চাই টায়ার মোবিল ব্যাটারি দোকানের জন্য লোক চাই অবংকা কাইসা টায়ার রক ফালমানি মোবিল রক ব্যাটারি রক মানে বাইক রক স্কুটি রক গাড়ি রকনি টায়ার রক খানা yang bahai rogo tongnani muchungnai ke call kaidi 9402378115 hai khate kaisa number tongo 7005299117 ngake boni yaglo nalinai aro tongko lok chai aro tongo কম্পিউটার টেলিপ্রাইম জানা 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফুল টাইম কাজ করার জন্য লোক চাই কম্পিউটার ni tele ni টেলিপ্রাইম kaisa software tongo oboni experience gonang 2 bosorni experience gonang no naharjaknai full time samung khainani bagui hingke miliwi tongkha ke call khaidi qualification match wi tongkha ke call khaidi 9856128296 hai kate kaisa number 7005319784 o nomboro যোগাযোগ খাইদি gangke boni yagulo songnai nailaifinai aro tongo India's sales executive langjaknai India's number 1 RO water purifier kaisa water purifier abo hai kem hai kaisa RO water purifier falnani bagui দূর টু দূর মার্কেটিং এর জন্য আগরতলাতে অতি সত্ত্বই লোক চাই যোগ্যতা 12 পাস্ট বয়স 22 প্লাস abo kaisa tabok to jotono tui filter bai nango abo hai filter ni falnani bagui current rok ni filter wngkha namo abo hai falnani bagui 12 pass ongjak ngana nangnai jara samung khaina muchungnai rok jogajog khaidi boyos wngkha 22 plus mane 22 ni saka 22 23 24 abo hai hingke boni yagulo jogajog khaina bagui oro jogajog number jotomo 8787349467 o nomboro jogajog khaidi gangke tini video o asakno notification wngnai o notification ni bisingo norok chajak kangke apply khaidi Indian Oil to apply khaidi mane full details saimana bagui borokni website o puila habgradi gangke full details saimannai qualification busuk nangno bhairok gangke angbo haino time mankangke norokno explain khai phunuknai ke tini video asangni video no sajak like khaidi share khaidi tei kadal naiwi jodi si subscribe khai ka subscribe khainadi tei bo bwskang salo abo hai notification manani bagui jotono hambai।